ये निजकारी कमीशन की मिली भगत थी या आरिफ हबीब ग्रुप की कामयाब हिकमत अमली। पीआईए 135 अरब में नहीं, सिर्फ 9.5 अरब रुपए में फरोख्त हुआ। कीमत से 9 अरब रुपए ज्यादा 146 अरब के असासे आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम को मुफ्त में दे दिए गए। हुकूमत हारे हुए जवारी की तरह घर वापस लौटी। सवाल यह है कि अगर यही सब कुछ करना था तो नवंबर में ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10 अरब की बोली क्यों मुस्तरद की गई? क्या नवंबर में होने वाली डील से हुकूमत को कोई नुकसान पहुंच रहा था? 135 अरब रुपए में पीआईए की डील क्या वाकई कानूनी लबादे में नवाजिशात की वो जंबील है जो अपने मनपसंदों पर खोली गई? रियासत के असासों की फरोख्त के दौरान मुनज़्ज़म नवाजिश की असल हकीकत क्या है? क्या वाकई पीआईए की निजकारी एक घोटाला है? और क्या वाकई हुकूमत निजकारी का पहला जुआ हार चुकी? और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत को ऐसी क्या आफत आन पड़ी थी कि पीआईए को घाटे में बेचा? अपनी आज की स्टोरी में पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कंट्रोल्ड बेनिफिट कहे जाने वाले सौदे की असल हकीकत हर्फ ब हर्फ सच बयान करेंगे। मैं हूं उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। कौमी एयरलाइन की निजकारी, बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस पर बैनुल अक़वामी एविएशन माहिरीन भी हैरान रह गए। 135 अरब रुपए की भारी भरकम डील में हुकूमत के हिस्से में सिर्फ 9.5 अरब रुपए आए। कई 100 अरब के असासे 10 अरब से भी कम में आरिफ हबीब ग्रुप कंसोर्शियम के हवाले कर दिए गए। पीआईए की निजकारी में हुकूमत का हिस्सा 7.5% क्यों और किसने मुख्तस किया? कीमत का 92.5% किस कानून के तहत इदारे को वापस किया जाएगा? यूं लगता है जैसे ये सौदा नहीं, नवाजिशात की बारिश है। शफाफियत के पर्दे में गैर मामूली फायदा देने की रिकॉर्ड कार्रवाई जो अपने मनपसंदों पर उतारी। आरिफ हबीब ग्रुप को 9.5 अरब रुपए में पीआईए का कंट्रोल, फैसले का इख्तियार, अरबों रुपए माहाना का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मिल गया। यूरोप और मशरिक़ वुस्ता के बिजनेस रूट्स, कई 100 अरब रुपए के 33 जहाज, 10 अरब के पुर्जाजात, सैकड़ों 4 व्हील्स व्हीकल्स, दफातर, लाइसेंसिंग, वर्कशॉप्स भी कंसोर्शियम के हिस्से में आ गए। और बदले में हुकूमत को क्या मिला? 830 अरब के इजाफी कर्जे, महंगे लीज मुआहदे, मुतनाज़ा अदायगियां और पेंशन फंड्स की जिम्मेदारी। तो नाजरीन, देखिए आपने बाकमाल लोगों की लाजवाब डील। आइए जानते हैं 23 दिसंबर के रोज निजकारी कमीशन की नीलामी के दौरान क्या होता रहा। निजकारी कमीशन की तकरीब के दौरान, जिसे बराह रास्त टेलीविजन पर कास्ट भी किया जा रहा था, नीलामी के पहले मरहले के इख्तिताम पर आरिफ हबीब और लकी सीमेंट ने 100 अरब रुपए रेफरेंस प्राइस से जायद की बोलियां जमा करवाई। दूसरे मरहले का आगाज 115 अरब रुपए की बुनियादी कीमत से हुआ। लकी सीमेंट ने अपनी पेशकश बढ़ाकर 120.25 अरब रुपए कर दी, जबकि आरिफ हबीब ग्रुप ने 121 अरब रुपए लगाए। अब एक बार फिर वक्फा हुआ। वक्फे के बाद तीसरे मरहले की बोली का आगाज हुआ। इस बार लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए कीमत लगाई। जवाब में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के 75% शेयर्स की कीमत 135 अरब रुपए लगाए। शायद लकी सीमेंट ग्रुप को अंदाजा हो गया था कि यह डील आरिफ हबीब कंसोर्शियम के लिए है, इसलिए मजीद आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं। 100 लकी सीमेंट के दस्तबरदार होने पर आरिफ हबीब कंसोर्शियम को कौमी इदारे के 75% शेयर्स 135 अरब रुपए में फरोख्त करने की मंजूरी दे दी गई। आपको ये भी बताते चलें कि आरिफ हबीब ग्रुप में फातिमा फर्टिलाइजर, लेक सिटी डेवलपमेंट हिस्सेस की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% पीआईए को मिलेगा, जबकि सिर्फ 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 830 अरब रुपए कर्ज की जिम्मेदार हुकूमत को सिर्फ 9.5 अरब रुपए मिलेंगे और 124 अरब रुपए वापस पीआईए के उन अकाउंट्स में चले जाएंगे जिनका कंट्रोल एयरलाइन के नए मालिकान के पास होगा। फरोख्त मुआहदे के तहत 6500 मुलाजिमीन की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ 1 साल तक होगा। इसके बाद आरिफ हबीब कंसोर्शियम की मर्जी पर मुनहसर होगा कि वो मुलाजिमीन को रखे या फारिग करे। अलबत्ता मुलाजिमीन की पेंशन और मुराद मुकम्मल तौर पर महफूज रहेंगी, जबकि रिटायर्ड मुलाजिमीन की पेंशन, तिब्बी सहूलतें और रियायती टिकट्स की जिम्मेदारी होल्डिंग कंपनी यानी हुकूमत के जिम्मे होगी। पीआईए फरोख्त के इस लाजवाब मुआहदे का अगर जायजा लिया जाए तो आरिफ हबीब कंसोर्शियम को न्यूयॉर्क और पेरिस होटल्स के अलावा 186 अरब रुपए के असासे मुंतकिल किए जाएंगे। असासों की ये मालियत, जो ज़ाहिरी कीमत 135 अरब रुपए से 9 अरब रुपए ज्यादा है, ये एक ऐसा सौदा है जिसमें इदारे के असासों की मालियत इदारे की कीमत से ज्यादा है। अगर निजकारी के दौरान हुकूमत इदारे की असासों की असल कीमत भी नहीं ले पा रही तो ये कैसे एक मुनसिफाना और शफाफ डील है? इदारे की ज़ाहिरी कीमत से भी 10 अरब रुपए के ज्यादा असासे कंसोर्शियम को मुंतकिल किए जाएंगे। नाज़रीन, मैंने अब तक जो कुछ बयान किया वो तस्वीर का सिर्फ एक रुख था। अब आइए दूसरे रुख की जानिब, जो कदरे भयानक है। ये हकीकत है कि 170 अरब के असासों की मालिक सरकारी कंपनी 830 अरब रुपए के कर्ज के साथ दिवालिया हो चुकी थी और दिवालिया कंपनियां, इदारे या फैक्ट्रियां अपनी कीमत खो चुकी होती हैं। इनका कोई गाहक होता है, ना ही कोई खैर खा। ये मार्केट में बेमोल हो जाती हैं। पीआईए का मौजूदा स्टेटस भी यही है। मशरिक़ वुस्ता और यूरोप
برطانیہ کے روٹس بحال ہونے کے باوجود پی آئی اے کا خسارہ بے قابو ہے۔ حکومت ہر سال 70 سے 80 ارب روپے پی آئی اے کی مد میں نقصان اٹھا رہی ہے۔ یہاں میں نومبر میں پی آئی اے کی نجکاری کی پہلی کوشش کے دوران 10 ارب کی بولی لگانے والی کمپنی بی جی سی کا حوالہ ضرور دوں گا۔ بلو گروپ آف کمپنیز کے مالک سعد نذیر نے کہا تھا کہ پی آئی اے کی قیمت 10 ارب روپے اس لیے لگائی، کنسلٹنگ کمپنی نے ہمیں کہا کہ اس کی بولی $1 لگنی چاہیے کیونکہ اس کمپنی پر 203 ارب روپے کا قرض ہے اور اس سے پہلے اس پر 800 ارب کا قرضہ تھا، جس کے بعد حکومت نے ایک ہولڈ کو کمپنی بنا کر 600 ارب کا قرضہ وہاں منتقل کیا، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر قومی ایئر لائن کی مد میں حکومت کو 9.5 ارب روپے آ رہے ہیں۔ یعنی ثابت ہوا کہ 2 نومبر کے روز بی جی سی کی بولی 10 ارب روپے بالکل ٹھیک تھی۔ یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر پی آئی اے کی نجکاری طویل عرصے سے آئی ایم ایف کی دیرینہ قرض شرائط میں سے ایک رہی ہے۔ اس سودے کی وجہ سے پی آئی اے کی مد میں ہونے والے خسارے کا رک جانا پاکستان کا سب سے پہلا فائدہ ہوگا۔ نجی شعبے میں جانے کی وجہ سے پی آئی اے کی سروسز میں بہتری اور کاروبار بڑھنے کا فائدہ گڈ ول اور ٹیکسز کی مد میں حکومت کو ہی پہنچے گا۔ پی آئی اے کی کامیاب ڈیل سے سرمایہ کاروں کا حکومت پر اعتماد بڑھے گا اور یوں مزید اداروں کی پرائیویٹائزیشن ممکن ہوگی۔ ناظرین، مجھے یہ ماننے میں کوئی تعامل نہیں کہ پی آئی اے ایک دیوالیہ ادارہ ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اپنے آغاز پر دنیا کی تیسری بہترین ایئر لائنوں میں شمار ہونے والی پی آئی اے زوال کی انتہا پر کیسے آئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ادارے کے ملازمین سے لے کر منتخب نمائندوں تک سبھی نے قومی ادارے کو لوٹ کا مال سمجھا؟ ادارے میں سیاسی مداخلت، اقربا پروری، ضرورت سے زیادہ ملازمین کی بھرتیاں، عام مسافر کے لیے مہنگے ترین ٹکٹ لیکن ایلیٹ اور ملازمین کی مفت میں پروازیں، ادارہ جاتی کرپشن، فضائی میزبانوں کا نامناسب طرز عمل ہی پی آئی اے کی تباہی کی وجہ بنے۔ نجکاری کمیشن میں 23 دسمبر کی دوپہر جو کچھ ہوا، میں اسے سودا نہیں کہوں گا، اسے پرائیویٹائزیشن کا نام بھی نہیں دے سکتا، میں اسے ری اسٹرکچرنگ کا نام دوں گا۔ یہ قومی ادارے کی ری اسٹرکچرنگ ہے جس میں کنٹرول کی تبدیلی کے بعد نقصان حکومت کے حصے میں آیا اور جو فائدہ ہوا وہ خریدار اٹھائے گا۔ گو کہ یہ متنازع ترین ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پی آئی اے وہ سفید ہاتھی بن چکا تھا جس کا بوجھ حکومت کی گردن توڑ رہا تھا۔ اس سے نجات ہی بہتر تھی، قیمت چاہے جو بھی ہو۔ پی آئی اے اپنی فروخت سے پہلے بھی خسارے کا سودا تھا اور اب بھی ہے۔ ریاست پاکستان کے لیے بدلا کچھ نہیں، سوائے اس کے کہ امید کے کچھ دیے روشن ضرور ہوئے ہیں۔ مشیر نجکاری کے مطابق حکومت کا مقصد قومی ایئر لائن کو بیچنا نہیں بلکہ اسے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری سے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی، حکومت جتنا ان اداروں سے کما رہی تھی اس سے زیادہ ٹیکس لے گی۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پی آئی اے اپنی خدمات کے حوالے سے بدنام ضرور ہے، لیکن پھر بھی ایک برانڈ ہے، اور کوئی شک نہیں کہ ذرا سی توجہ ہمارے نیشنل برانڈ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جائے، اور یہ کام تو سعد نذیر بھی کر سکتے تھے اور عارف حبیب بھی کر سکتے ہیں۔ کل بھی جیت پاکستان کی ہی ہوتی اور انشاءاللہ اب بھی جیت پاکستان کی ہی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔